किसी प्रिपोजिशन अर्थ एवं व्यवहार विषय जानिबा। प्रथम अछि ऑन। ऑन अर्थ होछि उपरे। कौन सी जिनिस जदि क्या सहित लगे कि थाई ता उपरे सेठी आमे ऑन रो व्यवहार करिबा। जेमति कि जदि आमे कहबा बहीटी टेबुल ऊपर अछि, बहीटी टेबुल ऊपर लगे कि अछि, एठी कहबा बुक इज ऑन द टेबल, बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ पर अछि इन। इन अर्थ भितरे। जेमति आमे कहबा यह बाक्स भितर अछि, इट्स इन द बॉक्स, इट्स इन द बॉक्स। आर्ट। आर्ट अर्थ होछि कौन सी निर्दिष्ट स्थान बा गोटे छोट स्थान, सही जगह आम आर्ट लगे कहबा। जदि आम कहू भुवनेश्वर शहीद नगर में रुहे, भुवनेश्वर गोटे बड़ जगह, ता भीतर गोटे निर्दिष्ट स्थान बा गोटे छोट स्थान होछि शहीद नगर, सेठी आम कहबा आई लिव एट शहीद नगर इन भुवनेश्वर। आम एठी कहले एट शहीद नगर, आई लिव एट शहीद नगर इन भुवनेश्वर। आ गोटे सेंटेंस देखिबा, से कबाट पाखरे छिड़ा होइछि। पूरा घर कथा आम कहले घरटा बहुत बड़ जगह, किंतु से घर भितरु कौन से गोटे छोट बा निर्दिष्ट जगह होछि कबाट पाख, से सही कबाट पाखरे छिड़ा होइछि। एमति कहबा ही इज स्टैंडिंग एट द डोर, ही इज स्टैंडिंग एट द डोर। यहाँ पर अछि ऑन टू। ऑन टू अर्थ होछि ऊपर को, गति कथा कह जाउछि। जेतबे कौन सी जिनिस क्या ऊपर को गति करुछि से गति को आम कहबा ऑन टू। जेमति गोटे लोक बिछଣା ऊपर को डेउछि, एमति कहबा से बिछଣା ऊपर को डेउछि। इंग्लिश में कहबा ही इज जंपिंग ऑन टू द बेड, ही इज जंपिंग ऑन टू द बेड। यहाँ पर आसला इन टू। जेमति ऑन टू थिला क्या ऊपर को गति करिबा, सेमति इन टू होछि क्या भीतर को गति करिबा। गति करबा अर्थ आम कहूचे जदि कहबा से घर भीतर को प्रवेश कला, आम ये भीतर को जीवा कथा कहूचे, तार से गति विषय कहूचे। एमती कहबा सी एंटर्ड इनटू द रूम, सी एंटर्ड इनटू द रूम। आ गोटे सेंटेंस अछि से पानी भीतर को डेउछि, आम ये भीतर को डेइबा कथा कहूचे, तार गति विषय कहूचे। एठी कहबा ही जंप्ड इनटू द वाटर, ही जंप्ड इनटू द वाटर। टू। टू अर्थ होछि कु, निर्दिष्ट कौन सी जगह को जीवा कथा आम कहूचे, सेठी टू लगे कहबा मु ताजमहल को जाउछि, कहबा अर्थ मु निर्दिष्ट भावे ताजमहल को ही जाउछि। एठी कहबा आई एम गोइंग टू ताजमहल, आई एम गोइंग टू ताजमहल। नेक्स्ट अच्छी टुवर्ड किंबा टुवर्ड्स। यार अर्थ होछि आड़ को। आम जाऊे किंतु आम सही निर्दिष्ट जगह को जाऊने, आम सही आड़ को जाऊे, सही बाट दे आम आउ कौटिकी भी जाईपारू, आम सही जगह को निर्दिष्ट भाव जाऊने किंतु आम सही आड़ को जाऊे। गोटे सेंटेंस अच्छी मु ताजमहल आड़ को जाऊँगी, मु ताजमहल को जाऊनी, मु सही ताजमहल बाट दे जाऊँगी बा सही आड़ को जाऊँगी। एमती कहबा आई एम गोइंग टुवर्ड्स ताजमहल, आई एम गोइंग टुवर्ड्स ताजमहल। नेक्स्ट अच्छी ड्यूरिंग। ड्यूरिंग अर्थ होछि गोटे समय व्यवधान। समय व्यवधान पाई आमे ड्यूरिंग के व्यवहार कर कहबा। खरा दिन रे आमे गोवा रे रहू, खरा दिन जेबे जाए चले आरंभ शेष जाए से पूरा खरा दिन समय आमे गोवा रे रहू। एमती कहबा वी लिव इन गोवा ड्यूरिंग समर, वी लिव इन गोवा ड्यूरिंग समर। नेक्स्ट अच्छी सिंस। सिंस अर्थ होछि ठारू। जेमठी समय गोटे निश्चिंतता थिबो बा गोटे निर्दिष्ट समय ठारू आरंभ होइथिबो, सेठी आमे सिंस लगे कहबा। जेमति कि सखाळ ठारू मु खोजुछि, आमे एठी कहले सखाळ जा गोटे निर्दिष्ट समय, सेही समय ठारू मु खोजुछि। एमति कहबा आई हैव बीन सर्चिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन सर्चिंग सिंस मॉर्निंग। सेमति कौनसी निर्दिष्ट समय जो दिया जाइथिबो सेठी आमे सिंस लगे कहबा। जेमति कि 2020 ठारू निर्दिष्ट समय है 2020, आम एमती कहबा सिंस 2020। सकाळ 10टा ठारू कहबा सिंस 10 AM। जदि आम कहबा केवल सकाळ ठारू सेठी मध्ये एमती कहि परिबा सिंस मॉर्निंग। एपर आसला फॉर। फॉर को आम व्यवहार करूँ कौन सी समय परिमाण कहवाकू।
ଯେମିତି କି 2 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍टा 2 ଦିନ 6 ଦିନ ଏଭଳି ସମୟର ଗୋଟେ ପରିମାଣ ଯାହା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କେତେ ସମୟ ଚାଲିଲା ତାର ଗୋଟେ ପରିମାଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ସେଠି ଆମେ ଫର୍ ଲଗେଇ କହିବା। ଯେମିତିକି ଯଦି ଆମେ କହିବା 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା, ଏ 2 ଘଣ୍ଟା କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିନେ, କିନ୍ତୁ କାମଟି 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଚାଲିଛି। ସେହି 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆମେ ଏମିତି କହିପାରିବା ଫର୍ 2 ଆୱାର୍ସ। ସେମିତି 1 ମାସ ହେଲା କହିବା ଫର୍ 1 ମନ୍ଥ। 3 ବର୍ଷ ହେଲା କହିବା ଫର୍ 3 ଇୟର୍ସ। ମୁଁ 1 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଏଠି ବସିଛି। ମୁଁ ଯେତିକି ସମୟ ହେଲା ବସିଛି ତାର ଗୋଟେ ପରିମାଣ କହିଲି ଯେ ମୁଁ 1 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ବସିଛି। ମୁଁ କେବେଠୁ ବସିଛି ତାର କୌଣସି ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ସେଠି କହିବା ଆଇ ଏମ୍ ସିଟିଂ ହିୟର୍ ଫର୍ 1 ଆୱାର। ଆଇ ଆମ୍ ସିଟିଂ ହିୟର୍ ଫର୍ 1 ଆୱାର। ଏହାପରେ ଅଛି ବାଏ। ବାଏ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୁଦ୍ଧା, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ସେହି ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟଠାରୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ, ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ହିଁ କାମ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଏମିତି କହିବା କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଏହାକୁ ଶେଷ କରିଦେବୁ, କାମଟି ଆଜି ଶେଷ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା କାଲି ଦିନରେ ଶେଷ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯାହାହେଲେ ବି କାଲି ସେହି ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ଶେଷ ହେବ। ସେଠି କହିବା we will finish it by tomorrow. We will finish it by tomorrow. ଏହାପରେ ଅଛି until କିମ୍ବା till। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଣସି ଗୋଟେ କାମ ଯାହା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଯାଏ ଚାଲେ, ତାଠୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ, ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ହିଁ କାମ ସରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟ ଯାଏ ଯାହା ହେଲେ ବି କାମ ଚାଲିବ। ଯଦି ଆମେ କହୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ଯାଏ ମୁଁ କାମ କରିବି, କହିବା ଅର୍ଥ ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ଯାଏ କାମ କରିବି, ହେଲେ ତାପରେ ଆଉ କାମ କରିବିନି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ଯାଏ ମୁଁ କାମ କରିବି ଯାହା ହେଲେ ବି। ଏଠି ଆମେ କହିବା I will work until 5 PM. I will work until 5 PM. until ଜାଗାରେ ଆମେ till ଲଗେଇବି କହିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି 9ଟା ବାଜିବା ଯାଏ ତୁମେ ମୋ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଆମେ ଏମିତି କହିବା You can use my phone until 9 o'clock. You can use my phone until 9 o'clock. ଏହାପରେ ଅଛି within। within ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ। ଯେମିତିକି ଯଦି ଆମେ କହୁ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଏହି କାମ ଶେଷ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ, ସେହି 3 ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ହେବ। ଏଠି ଆମେ କହିବା This work should be done within 3 days. This work should be done within 3 days. ନେକ୍ସଟ ଅଛି around। around ଅର୍ଥ ଚାରି ପାଖରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରି ପାଖରେ ପୃଥିବୀ ଘୁରେ, ତାର ଚାରିପାଖ କଥା କହୁଛେ। ଏଠି ଆମେ କହିବା Earth revolves around the sun. Earth revolves around the sun. ଏହାପରେ ଅଛି along। along ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସହିତ ମିଶିକି ଗତି କରିବା ବା ସହିତ ମିଶିକି ଚାଲିବା। ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼େ କଡ଼େ ଚାଲୁଛି, କହିବା ଅର୍ଥ ସେ ରାସ୍ତା ସହିତ ଚାଲୁଛି, ରାସ୍ତା ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ସେ ରାସ୍ତା କରେ କରେ ରାସ୍ତା ସହିତ ଚାଲୁଛି। ଏମିତି କହିବା She is walking along the road. She is walking along the road. ଏହାପରେ ଅଛି over। over ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉପର ଦେଇ ଯିବା ବା ଉପର ଦେଇ ଗତି କରିବା। ପକ୍ଷୀଟେ ଗଛ ଉପର ଦେଇ ଉଡ଼ୁଛି, ଗଛ ଉପର ଦେଇ ଉଡ଼ୁଛି। ଏଠି ଆମେ କହିବା The bird is flying over the tree. The bird is flying over the tree. ଗଛ ଉପର ଦେଇ ଯାଉଛି। ସେମିତି above। above ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଣସି ଜିନିଷ କାହା ଉପରକୁ ଅଛି, ତଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ତା ଉପରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି। ଏଠି ଯେମିତି ଅଛି ଆମର ଘଡ଼ିଟି ଟେବୁଲ ଉପରକୁ ଅଛି, ତଳେ ରହିଲା ଟେବୁଲ, ତା ଉପରକୁ ଘଡ଼ି ଅଛି। ଏଠି ଆମେ ଏମିତି କହିବା The watch is above the table. The watch is above the table. ନେକ୍ସଟ ଅଛି under କିମ୍ବା below। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତଳେ, ଯାହାକି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଲାଗିକି ନଥିବ। ଏଠି ଟେବୁଲ ତଳେ ପେନ୍ ଅଛି, କହିବା ତୁମ କଲମ ଟେବୁଲ ତଳେ ଅଛି। ଏମିତି କହିବା Your pen is under the table. Your pen is under the table. ମୁଁ ଗଛ ତଳେ ବସିଥିଲି। I was sitting under the tree. I was sitting under the tree. Below word ର ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଖିବା। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି, କହିବା The answer of this question is given below. The answer of this question is given below. ଏହାପରେ ହେଉଛି
beneath बा underneath यार अर्थ मध्य तले किंतु लागिकी थिबो दुईटी जिंस मो फोन टी तकिया तले अछि फोन सहित तकिया लागिकी ता तले अछि एठी कहबा माय फोन इज beneath the pillow my phone is beneath the pillow एपर अछि between अर्थ मध्य रे किंतु जोठी दुईटी जिंस थिबो दुई जनक भितर थिले सेठी हमें between लगे कहबा यदि कहबा दुई जनक मध्य रे सेठी कहबा between two persons किंतु जोठी दुई रु अधिक होइतिबे सेठी हमें among किंबा amongst लगे कहबा जदि हमें कहू आम मानक मध्य रे एठी हमें दुई रु अधिक अच्छे सेठी कहबा among us एपर अछि against अर्थ होछि विपरीत बा विरुद्ध रे जदि हमें कहू से माने मो विरुद्ध रे सेठी कहबा they are against me against रो आ गोटे अर्थ मध्ये अछि विपरीत आमे ठिया हिचे कांथ गोटे साइड रे अछि आमे आ गोटे साइड रे ठिया हि कांथ को आउजिछे कांथर विपरीत साइड रे अछि एठे हम एमति कहि परिबा से कांथ को आउजुछि इंग्लिश रे हम कहू he is leaning against the wall आ गोटे वर्ड अछि across अर्थ होछि गोटे पाखरु आ गोटे पाख को अतिक्रम करिबा बा गोटे पाखरु आ गोटे पाख को जिबा आमे चालिकी रास्ता अतिक्रम कलु सेठी कहबा we walked across the road आमे रास्ता रे गोटे पाखरु आ गोटे पाख को गलु लास्ट अछि थ्रू अर्थ होछि मध्य देई आमे सुडंग मध्य देई गलु कहबा we went through the tunnel दैट्स इट एथला किछि बेसिक प्रीपोजिशन रो मीनिंग एवं तार व्यवहार आशा करछि एथरा आपन को बहुत कि सिखिबा को मिलिथिबो सो प्लीज वीडियो को लाइक करंतु एवं हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एबोली आहुरी बहुत सारा स्पोकन इंग्लिश वीडियोस देखिबा को थैंक यू एंड टेक केयर।